i b'a arabukan da dolu ni ko sa ko mɔgɔ si kana arabukan ta i ka bamanankan kɔnɔ i bɛ ka min fɔ mori kunda hali muru ka kunda muru yɛrɛ bɛ ka tafsir k'a ye misiri kɔnɔ u b'a fɔ jahili nafigi jahili nafili an yɛrɛ t'a dɔn kan bɛ mun ma a dun kan ka farafasi ka bɔ ɲɔgɔn na ani ka ko n'i bɛ seliji ta ko k'a masaya o bɛ nin bɛɛ de fɔ i b'a dɔn tuma dɔ la n'i bɛ k'u ka tafsir lamɛn i t'a dɔn u bɛ ka min de fɔ olu kan ka tafsir min k'a ye n'o tafsir ye min ye ne bolo k'a ta bamanankan min na nin ye ka n'a philosophie n'an b'a fɔ ma k'a wedewedeya k'o bɛɛ labɔ an ka bamanankan kelen in na degun bɛ n'i ko sa ko ala de a fɔ ko ale de ala de kelen pe de ala min ko kɛrɛnkɛrɛn t'ale kelen pe in ne bɛ se ka n ko kelen de don mais ne pe min d'a kan n ko bɛ kuma yɛrɛ ma de. oui i n'a fɔ sisan e y'a fɔ ko kuranɛ ye ala ka kumakan ye ni ne hakilina tagala ko kuranɛ ye ala ka kuma de ye kan tɛ parce que kan ala bɛ kan bɛɛ mɛn ayi ni ala yɛrɛ ka kan de don o kɔrɔ ko siya bɛ ala la bon ne b'o fɔ mun na ko ala ka kan don kuranɛ ala ka kan ye n'a bɛ ne bolo yan ne bɛ ka kalan ka kan de la ala de ko k'ale kanw da k'u bɔ ɲɔgɔn ma o y'ale ka alaya dɔ de o y'a ka se dɔ a ka se ala ni ala ka ni ko ala ka alaya wa a se de don ala ye ponki de y'anw fɛ yan dan t'a la ni dan t'a la fan si fɛ a bɛ ne bolo ko min na nin ne b'o fɛnɛ kɛ n ta bari arabukan minnu bɛ ka parce que u b'a fɔ ko fadenya n'i bɛ kuma a dinalama la a bɛ kɛ fadenya arabu kalannaw bolo mais fadenya tɛ ko kura mana na n'a bonyara mɔgɔ hakili ma o b'a kɛlɛ o ko kura caman hali silamɛya dina kɛra a tɛ kira kɛlɛla kisi nɛma ma kɛlɛla fɛn caman kɛlɛla an y'o a fɔra ko tile minnu na don min na olu kɛlɛla olu fagara mufti kɛlɛla yan ko mufti sarala de ko ka na n'a ye k'a ka silamɛya kɛlɛ a ma fɔ a part mufti nana hakilina min o de bɛ ka bonya mɔgɔw ma fɔlɔ mufti ye kuma dɔ fɔ mɔgɔw kɔnɔ k'o tɛ se k'a fɔ diinɛ kɔnɔ kuranɛ filɛ nin n'i y'a ma don dɔ la k'an ka kalan o bɛ boli bon ne bɛ fɛ ka min fɔ yan nin min filɛ ne bolo n'a bɛ ne ka kan na lahara ne de bɛ taa ɲininka kɔnsow fɛ mɛlɛkɛw fɛ mɛlɛkɛ tɔ ah parce que mɛlɛkɛ fana t'a arabu question ne mɛlɛkɛw bɛ taa ne ɲininka ne ɲininka arabukan na dɛ mɛlɛkɛw bɛ taa ne ɲininka n ka bamanankan de la bari a fɔra ko mɛlɛkɛ fila bɛ sigi an kama kunna u bɛ mun de mɛn n'u bɛ arabukan de mɛn o kɔrɔ ne bɛ mun fɔ o t'o faamu tu ye o t'a mɛn dɛ. voilà donc voilà an bɛ fɛ ka ninnu ɲɔgɔnna développer an ye pour que an fana ka se ka miiri ka aw ka anglais in sɔrɔ. a ye anglais in faamu mun na mɛlɛkɛ fila ma fɔ kelen bɛ numan fɛ kelen bɛ kini fɛ. ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid ni n bɛ a kalan ye kurannakan pour que i ka se k'i situer a kɔnɔ. voilà voilà mɛlɛkɛ dɔ bɛ yan dɔ bɛ yan olu bɛ kan jumɛn de fɔ an ye sisan. ni u b'a sɛbɛn kan jumɛn de la u b'a sɛbɛn i ka bamanankan de la ne min ye ko kɛ ne ka kan in na de u b'a sɛbɛn u b'a sɛbɛn ne taara ne bɛ ka mun fɔ i bɛ ka mun fɔ i ka kɛnɛ kan n'i bɛ tiɲɛni la i ka kan min na ne bɛ ka a ko maa yalfus ka bɔ fɔta la donc ni ne ye bamanankan de fɔ a bɛ bamanankan sɛbɛn a b'a la salama o de la kɛ e ma a ma fɔ ko kan siya tɛ ala la ne siya tɛ ala la ne ye nin kɛ bamanankan na ni mɛlɛkɛw tɛ bamanankan mɛn o kɔrɔ u tɛ ka ne ta sɛbɛn u bɛ se ala ma u bɛ taa fɔ la nin bɛ ka min fɔ an tɛ k'a mɛn dɛ. donc n'a bɛ ne ta sɛbɛn ni ne bɛ ka intéressant développe nous on veut n'o la o dɔ wɛrɛ kɛ ye sisan allez-y n'a bɛ ne kamana k'a bɛ ne ta sɛbɛn ne bɛ mun na tile kɔnɔ k'a daminɛ wuli kuma ka bɔ sunɔgɔ la ka taa se n sunɔgɔ kuma ma tuguni n bɛ fɛn fɛn fɔ n tɛ arabukan fɔ a b'o de mɛn ne ka faamukan n kan b'o de ma ye n fɔ n ka arabukan n ka faamukan ne ka faamukan min bɛ yen ni min ka tiɲɛni ko kan ni min ka ɲuman ko kan mɛlɛkɛ b'o de sɛbɛn a b'o de la sɛbɛntiya ko la sɛbɛn ko la se ne dun filɛ ne Tandota Moriba Jakite ne bɛ seli bamanankan la n ka faamukan de la n bɛ n ka fɛn bɛɛ fɔ n ka tahiyaw ni n ka kuluwalahu ni n ka suratul fatiha ne b'a bɛɛ fɔ mɛlɛkɛ mɛnɛ kamakun na a b'a fɔ ala nin bɛ ka min fɔ a b'a dɔn koyi a ye nin de fɔ mais e min bɛ t'i jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabi ala nin bɛ ka min fɔ a tɛ k'a dɔn dɛ nin tɛ foyi kalama ka fɔta la. mais ni mɛlɛkɛ ko nin tɛ fo n'a sɔrɔ a bɛ k'a fɔ an na ko mɛlɛkɛw fana bɛ u fana ala de olu bɛ kan bɛɛ mɛn o bɛ kuranɛ kɔnɔ mɛlɛkɛw bɛ kan bɛɛ mɛn yan. c'est comme mɛlɛkɛ bɛ ko n bɛna ɲininkali dɔ kɛ la mɛlɛkɛw bɛ kan bɛɛ mɛn yan. voilà mɛlɛkɛ bɛ ko i ka sokɔnɔ bagan bɛ cogo min na. oui. o kɔrɔ ko j'arrive mɛlɛkɛ bɛ ko i ka sokɔnɔ bagan bɛ cogo min na i y'a bila i ka lahalaya min kɔnɔ a b'a adapté n'o de ye. bon n'o don sisan i ka wulu lamɔ ni bamanankan ye bamanan de don n'a tagala
tubabu fɛ waati waati a b'a adapté a bɛ kɛ bamanan ye e fɛn tubabukɛ ye a bɛ vient ni va de fɔ a b'o de mɛn attrape bagan minɛ a bɛ taa i y'a ci ni kan min a bɛ taa a b'o de minɛ e y'a ye dɛ bon environ mɛlɛkɛ fɛnɛ bɛ évoluer tɔnden an bɛ baara kɛ ni nin yɔrɔ allez-y an bɛ kuranna de kɔnɔ yali o ɲɛfɔlen fɛnɛ b'a warisa dɔ kɔnɔ ko mɛlɛkɛ bɛ n'a kan ka sokɔnɔbaga de non o bɛ kuranna développement de kɔ environnement de b'a yira o bon ne ka comme e ne bɛ kuranna de kɔnɔ an bɛ kuranna de kɔnɔ sisan ne de ko minnu bɛ sigi an kini na numu oui u bɛ ne ka mɛn ta de mais ne tɛ arabukan mɛn dɛ oui ne tɛ arabukan mɛn mun bɛ taa ne bila ko n bɛ seli arabukan na voilà o kɔrɔ ko e ta fila in o bɛ ka bamanankan fɔ Jean Paul ta fila in o bɛ Jean Paul ka todunkan fɔ sɛbɛn ye a ka kan na voilà bon ne bolo ne fana ka ta fila in o bɛ ne ka kɔrɔbɔrɔkan in fɔ tan i tɛ kuma kɔrɔbɔrɔkan na yan dɛ an tɛ sanni fɛnɛ bolo bon exemple bon mɛ min finna kɔrɔbɔrɔw ta Gawo ni exemple bon ne bɛ min fɔ yan i bɛ na ye o yɔrɔ la n'i y'a philosophie labɔ donc allez ka kuranna o de y'a ta e de invité la ne de invité don n bɛ na la n'a fɔra k'i kana fɛn fɔ sali kɔnɔ i ka temeri kan i ka bato kɔnɔ f'i bɛ mun faamu n'i nana lajɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ni Ala an ka connexion an ni Ala ka connexion bɛ sɔrɔ mun de fɛ a fɔ an ye ne b'o kɛ faamu n'o ye o donc allez-y o faamu ye mun ye ne bɛ n jɔ nka ne ye n jɔ n ka seli temeri tapi kan komi na n ka temeri kɛ n ka bato kɛ ne ko n ko Ala tɔgɔ la ma hinalali hinalali tando Ala ye jaba dɔn kolo ma haridi ma hinalali hinalali sarali lo mansali an yi dile bato la an yi dile matara la jani an kanda sila teline bororo kan ine mane menu mo luka sila le ko yi mo ne kene menu mo luka sila ko te filiban tolu fana ta ko te Ala akiti Ala ne be ga min fɔ ne b'o dɔn nya kɔrɔ ɲini k'a dɔn Ala yɛrɛ b'a dɔn ko ne min jɔlen filɛ nin ne nana ale ka da kungo ni seli parce que Ala fana bɛ n'i bɛ don Ala ka da kungo de b'a la o ni kabiri bɛ seli kɔrɔta i ye da de kungo e mana fɔ ko Ala ma ko Ala tɔgɔ la mahinalali hinalali Ala b'a fɔ Moriba donc mahinalali hinalali c'est que Ar-Rahman Rahim voilà alors que Rahim arabukan Kurana ka kaina Kurana yɛrɛ kolo la est-ce que a bɛ hinɛ fɔ ni ko hinɛ ne ko mahinala ne ma hinɛ fina mahinana ye juma o b'a fɔ a fɔ n ye Bamakɔkan na an ka faamu dɔɔnin mahinala ni ko mahinalali hinalali n'o kɔrɔ mahinalali o ye ma ne ko mufti ye kuma fɔ ma o kɔrɔ n bɛ n yɛrɛ mahina n'a ye hinalali ale de fɛnɛ hinatigi ye a fɔra ko Ala de hinante ye ale de ye lɔnina ale de hinalali ale bɛ hinana yan fɛ Ala de bɛ lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn ale de b'o kɛ o voilà bon maa in o bɛɛ de b'o la yan d'accord mais alors que Rahim est-ce que a bɛ fɛ k'a fɔ de ko Ala de ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn ye a fɔra de a b'a fɔ ko Ala de ne ma Ala fiyɛ a kɔnɔ maa tɛ wa maa tɛ dɛ n ko maa hinala ne ye parce que ni ko ne bɛ pronom personnel n yɛrɛ ye maa hinɛla ye ne bɛ n yɛrɛ maa hinɛ n'a ye donc supposons c'est ça a fɔ n ye tubabukan na tan n k'a faamu ni ko n k'a fɔ tubabukan na o fana bɛ la ne t'a fɔ tubabukan na dɛ ne tɛ tubabu a fɔ Bamakɔkan in na tan an ka Bamakɔkan yɛrɛ u yɛrɛ ka tafsir kɔnɔ u b'a fɔ cogo min na o ko diɲɛ nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi u b'o fɔ ko diɲɛ duniya hinɛ mumɛ tigi o ye Rahamani ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn tigi o ye Rahimu ye o de bɛ fɔ Moriw fɛ mais n bɛ fɛ k'a f'i ye hali Moriw bɛ o min fɔ yɛrɛ ça pose problème non Moriw ko poseli problème apparemment aw ye o fana de ta an m'o ta dɛ an m'o ta dɛ n'i ko comme Ar-Rahman Rahim Ar-Rahman Rahim anw ne tɛ ka labaara yan Ar-Rahman Rahim dira jɔn de ma de hakilimaw o la an t'o la o Ar-Rahman Rahim ne min bɛ ka Ar-Rahman Rahim ne min bɛ k'a labaara ne t'a la est-ce que ne kan ka taa fɔ ko ne b'a fɔ kuranna ta ko n bɛ baara kɛ ni kuranna ye ne bɛ a ta ne yɛrɛ de ye
Donc c'est ça, et de be hine ou bien ala de be hine. Ne de be ala ka hinɛ ta ala ka hinɛ in e de be ala ka hinɛ ɲinina ne de be voilà i bɛ ka ala mankutu n'a ka hinɛ a ka hinɛ in de parce que a ko bɛɛ de b'o sɔrɔ yan merci beaucoup o kafiriya t'o la bɛɛ t'o la ala ka hinɛ bɛɛ b'a sɔrɔ yan ne san mɛna kafiriw bɛ bɔ a la ayi o ye rahman de ye n'est-ce pas arahim ye jumɛn ye sisan arahim tɛ an bɛɛ tɛ mɛndiya nako de fana ɲina ni ye yɛrɛkolobaga ye silamɛya silamɛ an tɛ yɛrɛkolobaga an m'an yɛrɛkolo jɔn ye ala ye an m'an yɛrɛkolo ala ye kun jumɛn kama pour que a ka lahara ka nɔgɔya lahara yɔrɔ jumɛn ne t'a yɔrɔ o tɛ bɛɛ bɛ ka yɔrɔ min ko yen lafiya bɛ yen kira bɛ sɔrɔ yen mɛndiya bɛ yen i tɛ bila a ta kɔnɔ yen a ta mana kɛ kisa ka kisi la alijinɛ o bɛ sɔrɔ mɛndiya foro mɛndiya nakɔ a bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o nakɔ yali bɛɛ de b'o sɔrɔ voilà maintenant o de la n bɛ fɛ k'a fɔ ko ni i ye arahimu ta ka na n'a ye bamanankan na ni i y'a kɛ lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn ye il y a un problème kɛrɛnkɛrɛn an ko n bɛ na n b'a f'i ye rahim tiɲɛ de don tafsiriw caman an ka karamɔgɔw y'an kala la mais n bɛ a kɔrɔ dɔ f'i ye a dɔ kɔrɔ dɔ non o ye majigikan de ye mopti ne fɛ ka mun dɔn n'i ko k'i bɛ fɛn fɛn mɔgɔw ko a bara i ko k'a kɔrɔ dɔn o ye majigikan de ye comme ne ye invité kuma ye e de ta ye ni kuma bɛ ne de ta ye ne bɛ don a kɔnɔ cogoya min na a bɛ kɔnɔ maliyɛnw bɛ ne don ne tɛ siran sujet ɲɛ o ne bɛ sujet bonya de mais ne sigira sujet min kan ne b'a bara ci fosi t'o la voilà et donc arahim den bɛ sigi ba fɛ yɔrɔ min na placenta ni a b'a wele ko tonso an fɛ yan den bɛ sigi yɔrɔ min na n'a bɛ balo ka na o de tɔgɔ ko rahim min bɛ den dilan ye o de ye rahimu ye lahara fosi tɛ yan min placenta o de bɛ wele rahim rahman ale de bɛ den dilan ayi den bɛ sigi o de kɔnɔ sperme bɛ poser o de kɔnɔ a bɛ développement ta 4 mois après ka kɛ mɔgɔ ye o yɔrɔ bɛ forme ta yɔrɔ min na yen de tɔgɔ ba kɔnɔ ba fɛ yen plutôt a ka yafa ma ba fɛ yen raham voilà donc min bɛ a dilan ye le pouvoir qui vient Dieu qui intervient avec ça ala ye ala de a bɛ intervient ala in de o de ye rahimu ye i y'a ye dɛ donc min bɛ dilanni kɛ tonso la bisimilahi an y'a daminɛ ala tɔgɔ ye arahman min ye hinɛ mumɛ a lahara n'a ye an mumɛ an y'a dilan de kɛ arahman kɛ lahara ye sinon arahman lahara n'a mumɛ bɛɛ de don a bɛɛ de don maintenant rahim o ye dancogo filanan in de ye kuranɛ bɛ o fana fɔ a ko khalqan akhar mɔgɔ sɔrɔla bɔgɔ la mais pour que a kana dugukolo kɔnɔ il faut k'a ka kɛ liquide ye fɔlɔ ka farisogo ta ba fɛ ka sɔrɔ ka na adapter yan vie la i y'a ye dɛ o passage o de ye rahim o kɛbaga de ye rahim donc ça veut dire que kɛbaga oui parce que nafa bɛ kɛbaga in de la oui o de la baasi t'a la o kɛbaga in de o de tɔgɔ ko rahim donc kɛlen a bɛ kɛ yɔrɔ min na o tɔgɔ ko raham fɔlɔ o ye i ka fɔlɔ la den bɛ sigi yɔrɔ min na den bɛ sigi yɔrɔ min na o tɔgɔ ko raham o de ye fɔlɔma ye o de ye raham ye a bɛ labalo yɔrɔ min na o ye filanan ye u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko lahara nɛma kɛrɛnkɛrɛnnen non o n'i ye ne lamɛn o a tɛ lahara ka fosi tɛ lahara tɛ fɔ ayi kumakisɛ laban in na fosi ma réservé lahara ko hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ni mali silamɛw nana a bɛ d'u ma o ni aya in t'o fɔ o bon o ayaw bɛ yen mun b'o fɔ a ko innalazina amanu wa amilu salihati falahum ajrun n'u ye ɲumanw kɛ a bɛ na o bɛ yen o wala o limaniyala o ye ɲumanw kɛ o b'a sɔrɔ lahara ye mais k'a fɔ bisimilahi rahmani rahim kolo kɔnɔna na de lahara fɛn kɛrɛnkɛrɛn dɔ labɛnna u ye o tafsiri kabini nin kɔnɔna na tafsiri de fɔ ça n'est-ce pas voilà tafsiri y'an fɛ yen o ye fɛn philosophie de ye a philosophie filɛ ka philosophie in fɔ nin yan o fana b'anw sɔn hakili la o voilà mais n'i ye nana anw fɛ yan o fana bɛ yan koyi o la ban n'i ye kɔnɛ ta sisan est-ce que n'aw y'a kɔrɔ fɔ a bɛ na n'o ye wa n'i ko k'i bɛ arahman rahim ta voilà arahman rahim ta ala ka n'i bɛ ala yɛrɛ ta k'i bɛ ala fo anw tɛ dan ni sɔrɔ a la o
parce que an bɛ ala fɔ an b'a ko ala ye ponki de oui dantala oui kini nima san duguma dantala nga ala fɔli e bɛ ala fɔ k'a minɛ k'a da yɔrɔ min na ani e bɛ ka ninnu b'a fɔ to ma ko nɛma ka nɛma dɔ kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw yan fɛ ka mɛ a kɔni bɛ ni ye arahamani ta ka harim ta a bɛ ala de yira oui a bɛ ala de yira a bɛ ala de yira n'i sera ka ala y'a kɔnɔ i y'a faamu a ma fɔ ko faamu de don wa kuma kuranɛ ye fɛn dɔ de ye fɛn faamuta de don mɛ ne ye arahamani ye ka arahim ye k'a ye k'a fɔ ko ala de don o de y'a faamu ye nka e filɛ ka philosophie fɔ n'a ko wudewudeya o de yɛrɛ de y'an ka diinɛ problème ye n'i ko ala ye kɛrɛnkɛrɛn t'ale k'a kɛrɛnkɛrɛn fɛn min kan ka kɛrɛnkɛrɛn n'i nana o kɛrɛnkɛrɛn ta ta lajɛ sura kulu hu alahu kɔnɔ k'a fɔ ko an b'a fɔ ko ala ye kɛrɛnkɛrɛn ta de a kɛrɛnkɛrɛn ta ye mɛ n'i ko k'i b'a wudewudeya labɔ i bɛ na ye k'a fɔ an kɔnɔna fɛnw bɛ ta jeli bɛ ta an b'a fɔ ma oxygène sunsun o bɛ ni joli bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na poumon kɔnɔ olu bɛ lamaga cogo min na kɔnɔfɛnw bɛ fonctionner cogo min na e mɔgɔ min b'i sigi k'o kɛcogo la ye ko adamaden ni bɛ na ka taa o machine bɛ marcher an b'a fɔ o nido bɛ marcher kɔnɔ cogo min na n'i nan'o ta k'o la k'i bɛ ala ɲɛfɔ n'o ye i bɛ ala ye cogo min na o y'a philosophie ani ye suran yɛrɛ ta cogo min na ka suran ta kologɛ kan ani bɛ suran philosophie fɛnɛ b'o fɛnɛ cɛ an tɛ se ni philosophie ye hali sisan i ma ne faamu a bɛ n kɔnɔ k'i m'an faamu kuma in tɛ a ka niveau la dɛ e ma ne faamu hali sisan ne ko hali moriw mun b'a tafsiri kɛ k'a fɔ ko rahim ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn ye o yɛrɛ kabini yen ni aw y'a ta n'aw sinsinna o fɔli in de kan ka na n'a ye c'est que a tɛ se ka don seli kɔnɔ n'a ye plénitude an ko mahinalale hinalale an ma yɔrɔ fɔ dɛ bon mahinala étymologie aw fa sisan bamanankan na mahilala ma ye jɔn ye ala tɛ wa ma tɛ ala ye ma ye ne de ye ma e b'i yɛrɛ de ma aw ne kɛra kafiri o i kɛra silamɛ o n'i ko mufti ma e kamere ma a kana ma kɛ ala yɛrɛ de ma ye ne de ye d'accord asimu ma arrahman ye juma ye sisan n'i ko hinala hinala de ye arrahman ye voilà hinala merci beaucoup merci arrahman ye hinala de ye n'est-ce pas ma hilala donc o kɔrɔ t'a dɔn min bɛ hinɛ maa la ou bien maa bɛ tɛmɛ min fɛ ka hinɛ sɔrɔ ou bien i b'i yɛrɛ la hinɛ ni min ka ala min ka sebaya ye merci beaucoup donc o ye ala de ye ala de don voilà o ye rahman de ye merci beaucoup o de ko filanan min bɛ tugu a kɔ rahim ni o danganiya ka taa a réserver lahara bon on t'i lahara fɔ a kɔnɔ parce que an ka sura lahara t'a la voilà maintenant on se comprend lahara t'a la hali isilamu b'a fɔ ko n'i ko sa ko diɲɛ nɛmalenba labɔ tigi u bɛ yɔrɔ dɔ place a kɔnɔ an b'a fɔ ko mɛ nin tɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ cogo min na a kɔnɔ a y'a fɔ ten man bon sisan n'i ko sa ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen tigi diɲɛ parce que an b'a fɔ kumaden dɔ de bɛ yen u kan k'o ta ka na n'u t'o dɔn bamanankan na u b'a ta a bɛ faamu cogo min na mɔgɔw fɔ u b'o ta k'o fɔ an ma ko jaba dɔnkolo jaba o ye l'univers de ni univers ta ka lajɛ jaba dɔnkolo mari c'est pour que i y'a kuma n y'a faamu sisan nin tuma i ye mun fɔ n y'o yɔrɔ faamu o effectivement lahara ko kuma t'a kɔnɔ hali anw t'a la yen yɔrɔ la yen voilà donc aw ka bamanankan in ni o ne ye min fɔ o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de y'a to u b'a fɔ ko nko kan voilà nko kan o ye ɲɔgɔn sɔrɔ merci beaucoup maintenant question filanan ye min ye c'est que ni n y'a faamu a ka pensée nana min ye kama ka seli ni bamanankan ye nko kan ye o ye c'est que fɛn dɔw bɛ kuranna kɔnɔ dan fɛn dɔw cité la o fɔla ko olu b'a la bato donc o b'a bato aw fɛ olu b'a bato ni u yɛrɛ fana ka initial de ye u yɛrɛ fana ka a bɛ kuranna fɛn dɔ k'a b'a bɛɛ faamu oui n bɛ fɛ k'a faamu de aw fɛ ni bin ni jiriw bɛ ala bato o b'a bato n'u yɛrɛ ka kan de ye n'est-ce pas bon o de don o de fɔlen n'a kɔnɔ mɛ nka n bɛ fɛ ka mun fana fɔ o yɔrɔ la n'i ko anw sisan mɔgɔw bɛna yɔrɔ dɔ lajɛ yan ko na dɛ n ko sɛbɛnni mana ko ka mɔgɔw ka seli bamanankan na dɛ min yɛrɛ ye n ko sɛbɛnni sinji k'a inventé a ma fɔ mɔgɔ si ye ko seli bamanankan na monsieur Kanté tinki ni nɛma b'a ye a n'a dɔnkolo a ma fɔ mɔgɔ si na ko nɛma ye bamanankan ye nɛma ye nko kan de ye bamanankan tɛ ya d'accord allez-y i b'a dɔn nkokan in n'i ye nkokan in fana bamanankan ni manankan ni julakan n'i y'a fɛn fɔ i ye nko fɔ oui mais nɛma o fɔra n ye ko ye arabukan de
Et voilà, arabukan ni arabu ni bamananw an bɛna an sigi an ma kuma in bɔ ɲɔgɔn na u nana n'u ta minɛ u b'o fɔ an na an fana t'an b'a la n'an n'u t'a bolo bari i b'a dɔn olu fana y'an ka kumadenw dɔw ta u b'o fɔ ye dɛ an b'u wele o kana n'Ala sɔnna bari u ka kumaden dɔw n'an t'a bolo ma ba n'a sɔrɔ olu y'o don an ka kuma kɔnɔ o fana k'o fɔ an na parce que ba b'an ka kuma kɔnɔ ba b'u ka kuma kɔnɔ ma b'an ka kuma kɔnɔ ma b'u ka kuma kɔnɔ m'an t'a kɔnɔ m'u t'a kɔnɔ donc u kana fɔ an na olu y'a don a kɔnɔ ou bien n'anw nana sɔrɔ ou bien n'an ka kumaden nana ye o de y'a to an ka kumaden arabu kumadenw bɔlen don. Oui, ne kɔni bɛ fɛn kelen dɔn n b'a dɔn ko aw ka kɔrɔ ni arabu ye. Voilà. O bɛ na ma bon n bɛna yɔrɔ min na diya walasa mɔgɔw kana parce que n ko in filɛ nin bi an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ ka girin ka da kan bari u bɛ faamu sɔrɔ diinɛ kɔnɔ a la u tɛ kɛ tulo fɛrɛ tɛ ka t'i sigi dɔrɔn n bɛ karamɔgɔ la mais a y'a fɔ yɔrɔ min na n b'a da ye ne tɛ o la bilen ne bɛ nin de la sisan k'a fɔ ko mɔgɔ 100 de bɛ n ko la min bɛ seli arabukan na n ko la o de ka ca min bɛ seli k'a bɛ fɔ n ko bɛ bamanankan na tan cogo min na mais minnu de y'a faamu ka faamu na k'a fɔ ne filɛ nin ka taa jɔ ko n bɛ seli arabukan na n bɛ ka mun fɔ arabukan n t'a kɔrɔ dɔn a ma ne yɛrɛ tɛ sɔn arabukan in na donc ne de nana faamu k'a fɔ ɲɛ b'a la dɛ ne ye nin de dɔn ne bɛ seli na n'a ma ala ko k'ale b'an bɛɛ kɛ kɛwale dɔn ala ma ka b'o dɔn wa n'ala b'an kɛwale dɔn ne kɔni bɛ ka min fɔ ala ne tɛ ka nɛni kɛ a bɛ kuranna kɔnɔ a bɛ kuranna kɔnɔ suratu Romain kɔnɔ ko a bɛ ala ka dakabana kow dɔ la ko bi jate ala ka dakabana ko dɔ ye o ko la juma ye kabini a ka kanw bɔlen bɔ ka aw ka kan fara nin ye kan ye nin ye kan ye nin ye dɔgɔnɔ ye nin ye kɔrɔbɔrɔ ye nin ye mamara ye ko o yɛrɛ o différence ninnu k'o ye ala ka dakabana ko dɔ ye donc ani aw kɔlɔw fɛnɛ oui ani les couleurs voilà donc n b'a faamu ko a bɛɛ jɛna ala ma a bɛɛ bɛnna ala ma de maaw k'o fɔ n'est-ce pas? Tu vois, je ne suis pas en débat contre trop. Je vais être éclairé. Très bien. Ne vais faire un famu parce qu'il faut que un famu kado au situe la yoro du 600 pour que nabi be nati ben hakilina mi be okafo. Mais ni ma mami refamu feu it se ka fa be ate ben. Voilà, ne côté o mais mon ba la mais ni mon be fait on be kasili au fait abena. On fait abena. Na ma ya kan ere o ala ka ala ali. E bena e k'a fɔ ko ne tɛ se ka seli n ka kan na o kɔrɔ k'i bɛ ala sɔsɔ alors que e bɛ se ka duwawu kɛ i ka kan na k'a fɔ ala mobili di yan ala kɔɲɔmuso di yan ko bɛ bɛn ala mobili di yan o bɛ bɛn ala sijan di yan kɛnɛ yan ensuite o k'a ma fɛnɛ ko seli kɔrɔ bamanankan na le mot seli a kɔrɔ bamanankan na seli yɛrɛ ye temiri de ye non parce que arabukan na maa bɛ se ka seli hali mi tenbiri mɔgɔ bɛ seli hali mi tenbiri awɔ voilà ni o fana bɛ wele cogo di seli ye bato de bato de parce que n'i bɛ seli donc seli ye bato de voilà bato n'i ko ko bato n'i ye seli ta bato fɛ i bɛna ye k'a fɔ ni seli kɛra bato ye parce que ni ne ko sa ko n bɛ e bato mufti a kɔnɔ ka bon dɛ parce que i bɛ mɔgɔ min bato i jarabilen don la de walasa i ka jarabi mɔgɔ la f'i ka a dɔn mɔgɔ min don fɛn min don o fɛn dɔnyɔrɔ ni e to k'o faamu e bɛ se ka jarabi mɔgɔ la cogo di k'a sɔrɔ i m'a faamu i m'a dɔn a ka gɛlɛn ala dun ko k'a ɲini k'an dɔn fɔlɔ est-ce que ala y'o fɔ a ye kalan kɛ a ye kalan kɛ aw kana maa don ne la k'a sɔrɔ aw tɛ n dɔn est-ce que kuranna kɔnɔ a bɛ kuranna kɔnɔ a ye n'a fɔra ko i kana fɛn bɔ kuranna ye komakisɛ soran aya ba 6 suratul ikra n'a fɔra ko kalan daminɛ mari tɔgɔ la اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق أي كلام non ma i kalan fɔ ni ka mago bɛ kalan la quoi d'accord ni kalan de do bala mago bɛ kalan de la kalan ye min yali ne kan ka ala ko ne kan ka nin baara in daminɛ ka sɔrɔ ne m'a ɲɛɲini ka ayi k'a ka ɲɛɲini n ka m'o yɔrɔ de ma o yɛrɛ de n'o de do baasi tɛ o faamuna voilà mais sisan kanw bɛɛ bɛ segin ala ma o faamuna couleurs bɛɛ bɛ segin ala ma o faamuna maintenant comme e ka faamuna yala a bɛ kuranna kɔnɔ k'a fɔ fana ko maa kana seli kan wɛrɛ la wa donc ni o tɛ yen ka ban
e y'a fɔ yan o ne ko ngi ke adresse Moriw la ne ko ne tɛ débat la ne tɛ da dɔ fara la ne ko ne bɛ kɛ da dɔ fara ɲɔgɔn ye ne b'a fɔ n ko bon voilà ne ma n bɛna ɲininkali kelen k'i la n sɔnna n b'i ka kalan ani ka dɔnni n sɔnna a ma nka n bɛ fɛ ka ɲininkali min sɛmɛ i la ɲininkali in fɔ i ye yali a bɛ kuranna haya dɔ kɔnɔ ko ka seli kan wɛrɛ la k'a haramunen don k'a fɔ k'a haramunen don nka o b'a fɔ k'a tɛ bɛn a haramunen don i bɛ se ka jeni n'a ye ala bɛ se k'i jan ka taa n'a ye yala ala y'a fɔ ko aw kana seli kan wɛrɛ la fo nin wa walima a bɛ hadisa dɔ kɔnɔ kira b'a fɔ ne Mahamadu ko seli tɛ se ka bɛnkan foyi la non an ka kɛ kuranna ye an ka bon i komi u fana ka baara n'u bɛ fɛ k'an talon u bɛ taa ko hadisa an tɛ hadisa bon n'a sɔrɔ a bɛ kuranna haya dɔ kɔnɔ ko ka seli kan wɛrɛ la k'a tɛ bɛn donc karamɔgɔw mun b'a fɔ ko seli tɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la fo arabukan i n'a fɔ Allahu akbar bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin fo ka se wala dhalina ma Allahu akbar o fɔ cogo in ko fo a ka kɛ o de ye ni n ko karamɔgɔ dɔw ni olu b'a kɛ o b'a fɔ bamanankan na ka seli yala aya bɛ kuranna kɔnɔ min ala ko a kana kɛ fo a ka kɛ nin kan in kuranna ka kan in dɔrɔn de la wa o question an b'o tingo karamɔgɔw la i bɛ nin fana faraka ko n'a sɔrɔ la ne tandota Moriba ko n'u sera k'a jira n na n b'a dabila tandota kun Mohamed kɔrɔ de ko tandota o oui d'accord comment ka d'anw ye k'an est-ce que ni ala kira alayhi salatu wasalam est-ce que kira Muhammadu y'a fɔ wa ko a kana kɛ donc n'a ye min fɔ Moriw aw bɛ yan n'aw y'a mɛn min de don n'a ma bɛn maa min ma mufti bi a k'a wele a kana an bɛ karamɔgɔ ɲɛɲini wele ka na n'a sera ka bɔ n b'a bila k'a bɛ kuranna bila n tɛ kuranna bila dɛ n bɛ seli n bɛ na arabu n bɛ segin arabu ma i bɛ segin arabu ma baasi t'o la voilà donc o y'an ka étape laban ye mais filanan sisan nin laban in ne tɛ fosi fɔ n bɛ temps to i yɛrɛ bolo mun y'aw bila a la mun a bɛ damu jumɛn de sɔrɔ k'a kɛ le fondement et tout miniti damadɔ bɛ e yɛrɛ bolo ne bɛ kuma ne yɛrɛ cogo min i b'a dɔn ko mɔgɔ fɛn b'a kɛ o fɛnɛ t'a bɛɛ o de d'accord allez-y ne bɛ mɔgɔ dɔn ko la kabala ka da a ma kalan foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ a ma faransikan kalan a ma arabukan kalan ni ala ye ne harijigɛ n ye faransikan kalan nka a ma arabukan kalan ne ye suran kalan k'a dɔn ka suran kalan arabukan na ka su la ne m'e fɔ i bɛ mɔgɔ caman hali fitiri fɔ u tɛ se k'u mankan na u b'u maloya u kana fɔ ko i y'a fɔ k'i y'a ɲagami ne ye n ta in minɛ fɛn kelen dɔrɔn de ma ne bɛ k'a fɔ n ka kan na suran ninnu ne bɛ ka lafari ninnu ne b'u fɔ a bɛ n surunya ala la cogo min na ani ne bɛ arabukan na ne tun bɛ seli kɛ n ka jogo 4 seli miniti kelen kɔnɔ ka tɛmɛ ka taa n bɛ ka mun fɔ n t'a dɔn a tin foyi tɛ na nka ne ye n jɔ sisan mufti n ko ala tɔ la ma hinɛlale tan dɔ ye ala ye jaba dɔn k'olu maari le ma hinɛlale sarali lo mansale an yilele bato la an yilele matara la ja ni an kan da sila tɛlɛnɛ bɔrɔ kan inɛma ne mɛnu ma olu la sila le ko ye mɔnɛ kɛnɛ mɛnu ma olu la sila ko tɛ filibanturu fana ta ko tɛ ala kɛ ten ni ala la dɛmɛni ni lawasa nada tuma mɛn ani b'a mɔlu ye donna ala nana mun dɔ tuma mɛn bi o b'a kɛ i k'i mari tanu saniya ani yafa ɲini kɛ a la bawo jɛrɛla seyi minɛ b'ale n bɛ ka min fɔ n b'a kɔrɔ dɔn a bɛ ka don na n tɛ fɛ ala ka ban o de ka di ala ye ala b'a fɔ han nin bɛ ka jarabi min fɔ k'a b'a ne na ɲɔgɔn cɛ a bɛ yen a bɛ ka min fɔ a b'a dɔn a b'a fɔ he a ye nin ka kow laminɛ nin b'a fɔ ta a b'a dɔn ani n bɛ ka n ta jɔ iza jaa nasrullahi wal fatih wa ra'aytana jahidina fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wa astaghfiruh kuma ni feere min jɔ fɔlɔ ka ɲɛɲini n'a sɔrɔ n y'a fɔ faamu t'a kɔrɔ dɛ n bɛ ka sura fɔ mɛ faamu tɛ yen dɛ ni n ko a b'i la a b'i bolo fila bara to a dɔn a jɛrɛ bara to a la ala nafolo n'a cɛwale si tɛ foyi ɲama sere a bɛna don taminɛna dɔ a n'a muso lɔ kulun ta la julu bɛna don kan na n'ale mun fu k'a ye ne san julu di ne bɛ k'a fɔ walahi mufti ni fari ka ciw de wuli k'a jɔ ni ala bɛ don ni ala ka bila ɲɔgɔnna mun fɔ ko de bɛ kɛ connexion sili kɔnɔ n ba o n y'a faamu n ka weleweleya kɔnɔ n ka philosophie kɔnɔ ko ne ni ala ka bila ɲɔgɔnna ko ja o ye ne ka faamu de ala ko in kɔnɔna la
jani ni ite famuna ala ko kono ni ala te ɲɔgɔn yɛrɛ a te ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ kuma n'a kɔrɔ me ɲininkali fɛnɛ kelen jɔ la mufti kuma n'a kɔrɔ nafa bɛ jumɛn de la kuma n'a kɔrɔ nafa bɛ jumɛn na nafa bɛ kɔrɔ de la ni nafa bɛ kɔrɔ de la kɔrɔ de bɛ ni nafa ne vocal ti non mankan in tɛ kulunkulunkulun n'i jɔ kulo gere ma i fagabaga b'i kɔ i fagabaga b'i kɔ i fagabaga b'i kɔ a b'a kɛ tan a b'a mɛn yan mais n'i k'a ma n'i ko ta o fɛnɛ langa comprend n'i k'a ma i ye dɔ de fɔ e ma y'u ka kumakan kiiriya u b'a feere o mais ne ko i ka technicien ma caméra bɔ n kan i ka jatala bɔ n kan a b'a faamu bon i b'o faamu min na dɛ an b'o mun sɔrɔ seli kɔnɔ an bɛ mun fɔ tahiya ni alahuma sali ni fɛn fɛn bɛ fɔ seli kɔnɔna la n'an b'o mun fɔ n'an b'o kɔrɔ dɔn olu ka d'an ye samihalahu liman hamida minnu bɛ yen o bɛ fɔ cogo di sisan samihalahu liman hamida tan bɛ ala ye ka fara ka tɔnɔ kɔrɔ quoi n tigɛ la tan ala mais question kelen bɔla yan ni min fana bɛ arabukan in a b'a faamu ɲɛnama a b'a dɔn a bɛ ka min fɔ n'i b'o de faamu wa i b'a dɔn i bɛ ka mun fɔ o fana i n'a fɔ ne an k'a kɛ ne ye i n'a fɔ ne sisan ne ka kan fɔlɔ ne bɛ kan fɔlɔ min mɛn o ye arabukan de c'est à dire que n'i ko karisa i ka kan fɔlɔ ye jumɛn ye c'est à dire que i lafiyalen don mun kɔnɔ voilà n b'o de bamanan i bɛ kuma i tɛ sigi a kɔnɔ i tɛ ɲinini kɛ min t'a ɲini n b'a dɔn ko nin kɔni ni maa nana n tɛ siran ɲɛ o ye kan de don n bɛ miiri o de la o ye arabukan ye n'u bɔla yen tubabukan bɛ na n'u bɔla yen anglais bɛ na n'u bɔla yen bamanan bɛ na kɔrɔbɔrɔ bɛ na hausa bɛ na zarma bɛ na fo kana fo yoruba bɛ na fulaw bɛ na fo kana se est-ce que je comprends donc sisan ni ne ko bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin tu vois et min b'a lamɛn i b'a dɔn ko nin ye a ka kan de ye tu te retrouves parce que pourquoi n b'a fɔ ni aisance min ye ni ne bɛ arabukan fɔ ne b'a fɔ ni aisance min ye e min b'a lamɛn a b'i farigan si touché parce que a b'a fɔ n'a yɛrɛ bɛɛ de ye i b'a dɔn ko culture dɔ le a n'a ka naamu a n'a mumɛ de bɛ ɲɔgɔn na الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Tu vois, ne b'a dɔn bɛ ka min fɔ tan ne tila ko Allahu akbar yɔrɔ ne fana da i ye damu min sɔrɔ n ko fɔli na ne fana y'o damu de sɔrɔ nin na munna c'est parce que je maîtrise. C'est parce que j'ai compris. Ce n'est pas le mot. Non, maîtrise. Ne t'a to bare. I b'a dɔn i bɛ damu sɔrɔ mun na. Voilà. I ka damu tɛ ko. Le sens. C'est pas le son, hein. Le sens. Mais le sens, la connaissance qui est derrière cette. L'objectivité. C'est ça. Parce que j'ai eu l'objectivité. Mais au début d'amour, comme au début d'amour. Et ce petit-là de 12 ans qui arrive à lire le Coran sans savoir, sans connaître même la grammaire. Mais hal bamana kan be fendo fana fo tike ka korobe don. I nya bala ni mun flani. Ne be nyere soro ngono muna. Bar ne be min fo nga bato kono. Ne be to lu nyini ko lu donné mun ka di nye. D'accord. Bashitala anga émission bina se a kuncheroma mais ni ye ansi ko follow de ye ni professeur ye ni ye ansi ko follow ye. Ala mala ben fere. Oui, ni juna ni exclusivité. Exclusivité. Voilà. Ni exclusivité des Maliens. Mais ni ala sona. Amina moru nyini. Sujet garo be tuguna ni karamo yereche ko fana aborder. Yala ma bisi kana sigi bamanan ding ka Qur'ana fo bamana kana ka so ite bamana kan yere mewa. Oye au débat prochain ye. Yala unko nye jumande ye. Anga karamɔgɔ n'an tɛ unko mɛn yala an bɛ ka min fɔ yala o de don wa an bɛ kɛ ka ta yɔrɔ min na ni ka transmettre ka fɔ maliyɛnw yala a sɔrɔla a ɲɛ ma wa ou bien comme bamanankan mɛnbaliya yɛrɛ b'a fɔ b'a yɛrɛ da yala a bɛ se ka a don bamanankan minɛn kɔnɔ a damolo a wasalen wa prochainement ne ni karamɔgɔ an bɛna wele ka na o hukumu kɔnɔ karamɔgɔ
i ka kumakan laban bon n t'a dɔn i ka yan sigi bi émission o kuncɛ kuma laban i bɛ se ka mun fɔ fasodenw ye. ne bɛ mun fɔ malika bɛɛ lajɛlen yɛrɛkolobaga bɛɛ silamɛ bɛɛ ni n donna mun gasi la o ka yafa n ma ne ta in kan ka kɛ sewa de ye aw ma kana kɛ dimi ye mɔgɔ min ma arabu kalan o ka diinɛ kalan fa kana kana sigi ka diinɛ ko kuma fɔ dɔw b'a fɔ a ma kalan yɛrɛ nka n kalanlen don n bɛ dɔ dɔn na dɛ bari n'i nana n'i ka arabukan in k'a fɔ ni n b'a dayɛlɛ an b'a fɔ i ye mun fɔ tiɲɛ tɛ dɛ ni ma tiɲɛ don dɛ ne b'o foli fana sɛmɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na k'a ye k'a fɔ k'a in barika b'a la ka foli sɛmɛ Solomana Kante fɛnɛ na Ala ma hinɛ Ala la a n'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ka yira u la n ma na k'a fɔ ko n bɛna fadenya tɛmɛ ni kan wɛrɛw cɛ dɛ n nana de k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye kan siya wɛrɛw b'anw danna kow la dɔnniw la siraw kan diinɛw kan faamubaliya de don ni faamu bɛ yen ne ni mufti kan sigi ka kuma kan baden arabukan jɛlen n'a b'a fɔ a b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ne kana sigi ka mufti ka bigi ta exclusivité ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ne bɛ tanu bila karamɔgɔ Usumani Kulubali ye ani n ko karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'u ye n kalanni min kɛ k'a ma kɛ fu ye dɛ n bɛ kɛnɛ dɔ kan n sirannen tɛ n wasalen don wa mun ye n se yan ne yɛrɛ Moriba n tɛ lafiya de ne kuranɛ de bɛ yala ni n y'a bɔ n kun don min na k'a bila so o don n bɛ malo sɔrɔ bari mɔgɔw de bɛ n wele he na yan a fɔra k'i bɛ seliseli la na fɔ an na ni n taara bi ne ka n ko kalanden ka ca ma bon o ye n ka kuma laban ye a ye kan in kalan aw kana kɛ diinɛ ko ye a y'a kalan ka baara wɛrɛ kɛ ka min tɛ diinɛ ye. D'accord an y'a mɛn voilà karamɔgɔw an b'aw fɔ an b'aw waleɲuman dɔn fasodenw an b'aw fɔ an b'aw waleɲuman dɔn nin ye Élite et le Mufti o débat de ye min bɛ kɛ Énergie TV kɛnɛ kan n'an bɛ karamɔgɔw yaala o ka kuma ni dɔnniw kɔnɔna na ni fasodenw ka yanga ni sewa ni damu ni fɛrɛlen sɔrɔ dɔnni kɔnɔna na ni u yɛrɛ hakili ka tali kɛ u ka sigiyɔrɔ la o hakili y'u bila yɔrɔ min na maa bɛ fɛn ɲɛfɔ maa ye mais maa tɛ hakili sigi yɔrɔ wɛrɛ la ni hakili yɛrɛ ma sɔn dɛ o de la nin de ko don kɛlɛ tɛ fosi dɛ a y'a ye ani an ka invité ni an masalala bonya ni karama na dimi ma bɔ a la fosi ma bɔ a la ja nin b'a yira ko fasodenw bɛ se ka sigi ka baro kɛ ka ɲɔgɔn faamu ka wuli n'u ma ɲɔgɔn faamu min kan fɛnɛ u bɛ se ka fara fana bonya na ka da kan u bɛ jɛn faso la u bɛ jɛn jamu na u bɛ jɛn hakili ɲumanw na jɛngɛn fɛrɛw bɛ yen u bɛ jɛn minnu na min tɛ fɛnw ye mun o jɛn fɛn tɛ olu ye o de la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn min kɛla ka kuma kuncɛ c'est que ni kuma ta la ka bɔ kan dɔ la ka don kan dɔ la ni a bɛna don kan kura min kɔnɔ k'a ɲɛfɔ o kan kura mɔgɔw ye ni min bɛna ɲɛfɔ o kan kura in mɔgɔw ye fo a ka kɛ a yɛrɛ ye maa lamilen ye o kan kura in kɔnɔna na o problème bɛ yen o problème bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'an bɛ diinɛ ɲɛfɔ kuma caman kumakisɛ minnu ye dunan ye an ka bamanankan kɔnɔ an bɛ diinɛ ɲɛfɔ o de i n'a fɔ diinɛ ye dunanfɛn de ye o bɛ yen ni an bɛ se ka taasi a la waati ni waati k'a miiri cogo min ko bɛ se ka bila u ka minɛn kɔnɔ minɛn fɛrɛlenw kɔnɔ cogo min na ni faamuna an y'a fɔ fana ko a fana n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que pourquoi a bɛ bɔ kan yɛrɛ fana ka maafaya la i n'a faamu an ka bamanankan fɛrɛlen ninnu n'a ba sigilen don ni tubabukan ye cogo min na hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ ɲɛbɔ tubabukan fɛ ka sɔrɔ kan dɔgɔma de don c'est une langue légère dan b'a la mais comme an t'a dɔn mais n'Ala sɔnna n'a dɔnbagaw fana bɛ sigi don dɔ la yan donc kumakisɛ 52 bɛ kuranna kɔnɔ olu ɲɔgɔnna ma sɔrɔ tubabukan na an y'a fɔ ko kuranna ka kan ɲi tan cogo in na dɛ a kumakisɛ 22 o de bɛ anglais kɔnɔ min anglais bɛ ka balo n'a ye etc o n'o ɲɔgɔnna a ɲɔgɔnna 400 ni kɔ o de bɛ tubabukan kɔnɔ i n'a fɔ i k'a fɔ noble tubabukan l'homme noble hɔrɔn alors que noble vient de nabil nobel nobalar vous voyez arabukan na o n'o ɲɔgɔnnaw caman n'o bɛ yen ni mufti bɛ se k'o d'i ma etc i b'a fɔ hallucinant tubabukan na a b'a fɔ hallucinant a b'a fɔ église olu bɛ arabukanw de ye
anu ɲɔgɔnnaw caman arabukanw de don kuranna ka kan de don vous voyez donc fɛn wɛrɛ bɛ yen n'an bɛ maaw hakili jigin a la n'an bɛ kɛ k'a fɔ ko kuranna cira arabuw ka kan de la an ka hakili to o fana na kuranna cira kan jɛlen de la i y'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ hukman arabiya sariya arabuma o kɔrɔ tɛ ko arabuw kun bɛ sariya tigɛ cogoya min na muhamadu wulila ka n'o de sigi an kunna ayi dɛ muhamadu de cira ni sariya min ye i ye o de ye sariya jɛlen ye ni adamadenya yɛrɛ bɛ damu a kɔnɔ i ye silamɛ ye i tɛ silamɛ ye a b'i wasa i n'a fɔ maa min y'a yɛrɛ minɛ jɛnɛya ma hali ni silamɛ tɛ a ka ɲi a yɛrɛ ma maa min y'a yɛrɛ minɛ nkalontigɛ ma a kana kɛ silamɛ ye a b'a nafa o de ye hukman arabiya min bɛ suratu yusufu ninnu kɔnɔ ka fɔ donc an k'an jija k'a faamu cogo la kuranna yɛrɛ bɛ fɛ a ka faamu cogo min na o n'o ɲɔgɔnnaw caman nin de ko don o de la o balimakɛ mufti min ka karamɔgɔ fɔ ka waleɲuman dɔn an kana ɲinɛ a tɔgɔ kɔ c'est un psychologue